Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu unaendelea kufuatilia. Leo tuna ndoto inasema kuota unajisaidia ina maana gani? Unaota unajisaidia ina maana gani? Sasa ukisoma Ayubu 33:14 mpaka 16, maandiko yanasema Mungu anazungumza na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili, japokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono, katika usingizi unapomjia mtu kitandani, Mungu anafunua masikio yetu na kutia muhuri mafundisho yake. Kwa hiyo ndoto na maono si vitu vya kupuuza, kwa sababu zina maana na ndio sauti ya Mungu. Huenda unatafuta unabii, unatafuta sauti ya Mungu, unaomba, lakini unapuuza ndoto, ina maana hutopata mwongozo wa Mungu, hutojua Mungu anakuonya nini, anakushauri nini, anakuelekeza nini, au amekupa baraka ya nini, au amekuita kwa kusudi gani duniani. Sasa kuona unajisaidia inategemea. Kujisaidia inaweza kuwa ishara ya ukombozi au inaweza kuwa ishara ya aibu. Inategemea unajisaidia wapi. Au inaweza kuwa ni ishara ya maisha ya dhambi, au unafanya kitu kinyume na mapenzi ya Mungu, labda unafanya ushirikina au unajidhalilisha. Sasa inategemea. Ukiona unajisaidia kwenye choo kisafi na umefunga mlango, ina maana ni ishara ya ukombozi, ni ishara ya kanisa, ni ishara Mungu yupo anakufungua kutoka kwenye vifungo. Lakini ukiona unajisaidia mlango uko wazi, watu labda wanakuchungulia, ina maana njia unayoitafuta au unayoitumia ya ukombozi, au kanisa unaloenda kuombea, au njia unayoitumia kukombolewa au kutoka kwenye tatizo, si njia ya kimungu au si njia sahihi. Lakini unaweza kukuta pia unakunya au unajisaidia mbele za watu, ina maana inaonesha mambo unayoyafanya au njia unayoifanya ya kutatua tatizo lako itakuletea aibu. Kumbuka ujisaidia ni kama kutatua tatizo. Kumbuka unapokuwa umebanwa na kinyesi, ina maana asilimia kubwa kuna maumivu na hasara kubwa utaipata unapokibana kinyesi. Kwa kwenye ulimwengu wa roho ukijisaidia ni kitu kizuri, lakini inategemea unajisaidia wapi. Ukijisaidia mbele za watu, kwa hiyo njia yako ya kutatua tatizo itakutengenezea aibu, au itakuletea vikwazo, au itakuletea vizuizi, au itakutenga na Mungu. Lakini ukiona unajisaidia sehemu nzuri imefungwa safi, ina maana njia ya ukombozi unayoitumia itakuletea matokeo, au kanisa unaloabudia ni safi, au njia au Mungu mwenyewe yupo anakufungua. Sasa inategemea ulikuwa unaombea nini, au unataka Mungu akusaidie jambo gani na ukaona hiyo ndoto. Nawapenda. God bless you. Thank you for watching.